Alright. Yan na. Kamang ko kaon guys. Yan na, may dala ako i-share parahan mga sugad ha ako niya na trabaho ha. Bisa din nga trabahoan. Especially hit mga cashier kay mga cashier. So ito cashier pero didi amo kasi relibo man cashier, nagka-cashier, nagkukok, nagda-dining. Siya ito didi amo. Tandaan ko lang para aware ang tanan ano. Kanina kasi orasan pag collection ko di nan-collection ako kada branch. Nagkamay-ada kamihin kuan ano pa nagkamay-ada kami ano tawag ba ini sales kasi nga ako na collection. Share ko lang guys ha. In usa dito nga amon branch is may nagpalit ko no. May pumalit pero warera so isarabot. Ang gimpalit ngayon nga kwarta piki 500 gad lahiya guys. 500 la di man. Diman 500 pesos guys. And last month siguro adad to. Last month nagkamay ada gyap kami piki gihap 1,000 adto guys dito latan usa namon nga branch. Amoy niya piki. Kay ano na isabtan nga piki guys. Kay dito mismo habang ko gipakiana namon kinakita nira dito nakita gud nira kay pag deposit ko piki manggod. Amo ang seringan ditohan kuan habang ko Taylor. Awareness lahanuhan mga tindahan ano kay labi na yan nga December damo yan na ang mamaralit dero dilain la minsan mga bata lagas dero dilain la pero dere kita maaram kung ano gud itera kwarta nga ira gindadara kung tinuod diri kay ano tungod hit kadamo hit customer ini na hinabo ini haamon dere la makausa siguro tanan niya branch namo na hinabo na gadini pero kay tungodhan kadamuhan mamaralit diri napapansin ang kwarta napapansin na lang ini namon pag natiterok na ang sales pag natiterok na di na nakikita nga sugad ini may adangay ang piki di relot yan talaga guys masisiring nga piki kay una pala nimo nga pagkarawat labi na hinagka namutaw nagnapila ikaw ka cashier kung ikaw mataada malilisan ka manggod ma-serve ka era makuha era kwarta masukli or kung ano-ano lang kay may kasi customer guys nga mapakiana talaga magpapakiana hiya kung pera ito pera ini bagan strategy siguro to nera kung baga kung heramat may dara nga kwarta ano nga piki strategy adat nera nga sige pakiana niyan kait cashier nalilisang dere maaramit cashier kon it kwarta nga iginahatag is diri piki ini ikatunagot nato nini ha bangko ang bangko nas mismo nagyakan nga ini nga ping ini nga kuan ini nga 500 piki talaga para hapuhan mga cashier iba-iba nga tindahan panginanuan niyo guys maupay yung mga sales or gimbabayad ha iyo kay tungod nga kadamo hit mamaralit di na kita isa sa rabot kung ano ungod nga gindudol aton nga kwarta ini sugad ini oho piki and last month ada adto na piki liwat kami 1,000 kaero gad am cashier kung taliwatin nga na mag pinanhatag hit pinanmalit it mga piki nga kwarta kunta makonsensya po kamo kay ini nagpapakabuhi lapuhin patas it tao diri ka mo maaram nga pamilya ito nahulat
may gintatagan, may gisusuportahan. Tapos syempre pag sugad ini nga napikian, i-charge man ito. I-charge ito haamon derila ini harumamay 500 ini. Sugad ini 500 ini. And last month 1,000 gihapad to. Kamaka haradlok ba? Paano kung diri lang kami ngayon na napalitan ang ibang nga tindahan gihap? Tiba-tiba ngayon nagtulugod nga may dahin ni daradara. Kaya saring ko guys, upaya niyo Panginano kay inihiya pagtutuki talaga naman ito bangko piki talaga ya kay aniya naman na di serial number baga talaga yan nakaputokopy talaga hiya nganan iya ini nga maidlang diri hiya baga-bagan diri nag re-reflect diba pag an brand new awan an 500 nga diri piki nagkikintap in hiya didi. Tapos an iya didi tawo ngan di ba may dadi ni mga ugat-ugat dinhi may dayto ya ugat-ugat ngan didi inigihap di ba nalulok ba ini talaga waray bagan ginprint la or photocopy ba ini pero kauupay talagahan kahimo ni ran 500 nga piki diri niyo masisiring nga piki pagsyahan mo pala nga pagkapot kay bisan nga niya kami kanina or ako arek talaga ni makapansin nga piki dito talaga bangko na pansinera kay mga tailor magot adto nga maiya na nagkikinot mga kwarta nga nasya talaga tiran kikita tago-saos intatago-saos ako gadluwat gihap hindi di guys pag breakdown amon gitatago-saos sa nera pero siya talaga diri namon makuan talaga dayon kung piki ba o diri sanglit kamo nga da guys nga waray pa kamo hini maka-experience Panginano gud kamo maupay kay labi na yan December karadamot mga modus siguro kung baga nabiktima kami siguro may dalalot na biktima nga iba diri lahi kami ayaw niyo god pag kakarawat diretso hit kwarta nga pag duhol karawat diretso tos sulod ka pag duhol kitaan maupay ang kwarta bisa niya mag-iha-iha pera ka mag 1 minute ni mo pagkinitan or pera o 30 seconds basta importante diri ka makagtapar kay tatapar talaga automatic kay mo kung ikaw magkamay adahin fake nga kwarta kay diri mabubuan sales kun sugad ini kay rogadudughan cashier ini nga nakuanan natsambahan ini nga piki nga 500 imbis amon na launta iya na launta kuruan ig arayaw hit Pasko di ba yan ang ti arabot niya Pasko paralitin kuan panadya buena naging papel pa naging bond paper pa nagkaibalaan color kay kuan yellow kawaray gud ano konsensya at mga tao ano nga nakakabuhatin sugad ini ikaw nagtatrabaho kay patas pero hira diri makuan la ba malain laha kalooban kay sugad ini nga panhitabo siguro diri man lang ni sugad diri man lang ni didi aton ano damo dagan pero 500 kasi ini masuli ni haborsa para ini nga ni 500 na akon budget ko niyo sa kasimana nakukulangan nga ni makuha na luwad kita masakit na borsa kaya saring ko guys para hadton may mga tindahan or nagtatrabaho as cashier ti upayan niyo pagkita hit kwarta ka ginahatag hit customer kay diri kita maaram hit mga customer diri liwat mga tangkod diri man tanan ano pero may pipira nga customer nga amo talaga panuyuanan nga manmodus ano kay danay kasi may customer nga hit kwarta igahatag mo na kasering ikaw di ka man mulat mag-expect nga piki ini di ba
once na ikaw ka-share or ikaw taada na tumadan, di ka mag-expect labi na kung mag-upayit ka sulot, mapayit pamahong-pahong, di ka mag-expect nga piki. Diretso mo dahil ni susunod sukli. Pagka sukli ni mo, paray na magsasaro sa lakot na dito hitkuan. Saro sa lakot na tiyo sales dito tiyo binta. Pag nagsaro sa lakot na, di ka na makakakuan kung hino. Bisan mo pa maninimay kitaan nga kung orhina, di ka na makakakuan nga hipulano at tunga na asya to yan nagpalit ano. It maupay guys, paninganuan niyo ti upay it kwarta nga yung kakarawat it iyo ko sa di ka nga i-customer. Kay para diri ini maurotro nga mahinabo haaton. Kay once nga diri kita manginano, mahikukuan kita, mahigagara bayra aton, kaya ikmat gud kita. Kay diri laharo mamay 500 pesos minimum, sobra pa inihit minimum. Kumbaga usa ka adlaw tapado ka pa. Imo sa ka adlaw nga sweldo tapado ka pa kay 500 din per alat minimum. Province ano rate. Di ba? Hala, sige guys. Amo lang to para awareness nga tanan. Panginano agod naton tayo pa aton mga ikakarawat nga kwarta. Para diri kita mautruhan o mapikian hin kwarta. O pwede na lang nga sugad lahing kadako. Pero bisan pa sugad hin kadako masakit. Gihap inahabor sa kay saring ko pa. Mas dako pa ini kaysahan sweldo. An usa ka adlaw. Kay usa ka adlaw 400 plus. An nawara mo an usa ka adlaw 500. Diba? Tapado ka ba? Sige, amo lang to guys, karoy ko lang magpahibaro ayo kaya kunta may dagihap makuan niyo nga aral kun nga mahibaroan ano para diri kita magkauwat. Hala, sige guys, amo lang to, bye bye.